Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Hurmatli mekendeshler. Soqquliq mal bozorindamiz dostlar. Bugun hafta kuni shanba 27 sentyabr 2025 yil. Shu облысы Soqquliq rayoni Soqquliq mal bozorindamiz. Бұл чыгарылышта екінші чыгарылышы достар. Сіздерге жоқ 3-ші чыгарылыш екен. Ойлар тартып көргөзөм. Лайкты басып қолдап тұрыңыздар. Ойлардан баштады ғанда. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Жақсысыз ба? О, екі мұзаулы сіздікі. Же үшеуін арқыда. Жоқ, бір өлі мына, бірінші туд. О, бір өлі. Бірінші туд құнажын екен да. Мұзаусы еркек құнажын. Қанша күн ай болды? Bir ay oldu kaldı. Мұзаусы еркек екен. Қанша? 12 литр sütü var. Bağısı қанша mı? 175 bin. Dostlar, 12 litre sütü var deydi. Onda olған құнажын мұзаусы менен. Қанша verdi bazar bağı? 165. Қанша veresiz? 170'e berem deydi. Bir öyle. Номер айтасыз ба? 703 69 69 85. Dostlar, çalasızlar. Qayсы сіздікі мол bu? Так, onda olған тоқолық. Боз ғой дейм бұла? 4,5 ай боз. Пародасы қандай? Пародасы смешка, алато. Алато мен қайсы? Американка аралаш. Американка менен алато аралаш дейді. Азыр қанша sütü var мұның? 15 литр sütü var. 15 litr sütü var екен. Onda bağısı қанша mı? 185 bin ton. Onda olған çoğun екен. Құрсағы çoğun. Құрсағы çoğun болсаң жақын боғызға да ойлаппын. 185 bin. Нарқы кімдікі? Бір өлі сіздікі. Жақсы, бір өлі дейді. Ой 1.40-қа жақын. Номер айтасыз ба? Қанша? Айтыңыз. 0990 990 қайрылы 117. Достар, çalasыздар ма? Алато менен смешка аралаш екен, американка. Мына ке достар. О, гигант қараңыздар. 220 мың. О, парода швец қой дейм, а? Таза швец. Боз бекен. Kimdeki neyiz? 7 aylık boğaz. Таза швец. 230 bin ha? 220. Sevinçke ver, sevinçke o kadar. Yok, iyisi yok ekan, saset ayt. Oy, kimdeki? Belki? Qancha bu? 190. 190 bin. Parodası qanday? Parodası bilmem qanday. Var da parodası. Parodasını bilmeysiz. Hazır sağ. Qancha sütü var abi? 15. 15 litre sütü var deydi. Qanchani tuğanı bu? 3'tü 4'tü tuğanı. 3'tü 4'tü tuğanı. Toçnasını ayt da. 4'tü tuğanı. Parodası mentalga arılar ekan da bizde. Жақсы. Bazar qancha berdi bu? Жаңа ekan. Berelek mi? Neye күлесің? Номер қалдырасың ба? Номері Айт. 505 0505 180 180 514. 514. Жақсы, bir öyle дағы бар ба? Ол да бар. Бұл қандай бұл? Не деген парода? Bunu da bilbeysin ha? Buna buz olsun yani. Parodasını bilbeyiz deyip buz bazı. Esi gelir bu. Anlarsın. Kancası resef var? 185. 185. Muz olsa kanca kum oldu yani? Ay. Muz olsa kanca? Bir aylık ha? Kanca sütü var? 15 geçeyim. 15 geçeyim. Bu parodası kanca yok var? Galışın kalan. Soşnasını bilbeyiz ha? Bilbeyiz deyip mi? 185 bin. Bu magazinski bazı kanca? 170'e vermediniz ha? 180 gel. Varyantlar çok ha?
Аркы менен аз чогуу экен достор. Азыркы номерге чаласыздар. Чогуу бирге. О, кимдики экен? Сиздердики? Assalomu alaykum. Тартпайбы? Сатылдыбы мен? Сатылып кеткен ошо. Я бул швец кимдики? Assalomu alaykum. Кунажын экен, а? Мына швец. 2 тиш. Üşe туй элек бул. Туйлек. Боозбу? Бооз. Канча айлык бооз? 7 айдан өттү. Мына 7 айдан өттү дейт. 2 тиш болу элек дедиң, а? 2 тиш. Нақс 2 тиш болду деп тур. А бул 2 тиш. Мына. Бою 1.45. Бою 1.45. Бул местный эле швецтенби? Же башка жактан келгенби? Келген. Башка жактан келип тур мына. Иностранный швец деп коелу. Так, бунусучу 8 ай бооз. бул 8 ай бооз. Уже Желиндеп. желинде уже толуп атыптыр, а мына. Мына. Желин толтуруп атыптыр. Бул торпок тиш. Бою 1.43. Бою 1.43. Мына эки окшош швецтер достор. Көрдүңүздөрбү? Так, булардын эми баасы канчадан? Баасын 320дан дотам. Түшүп беребиз. 320 миңден, а? Кеми бар. Кеми бар. Мына швец дегенде караңыздар. Кунажындар экен. 320. Булардын эми бооз болгондон кийин ичиндегилер кандай пародадан качты? Швецкасын эмне кылышкан? Швецке эле, а? Жакшы. Варианттар барбы жокпу? Жок. Только акчага. Только акчага экен достор. Только штыр. Номер калтырып кетиңиз анда. 122 0222 888 320. 888 320. Достор чаласыздар. Элита швец кунажындар издегендер. Баасына түшүп беребиз. Наг элита. Буларды доставкасын уюштурасыздар. Кыргызстан бойлап. Кыргызстан бойлап уюштурабыз. Эшектер канча экен? Ешкаларды билбейбиз дейт канча экен. Ээси жок. Экөө тең ургачылар экен, а? Ешкалардын ээси жок. Содаңыз берсе жакшы сатыңыз. Бул кимдики экен алар? Жок, сизден эмеси булар? Так, бул элиталарды караңыздар. Булардын ээси жок. Сиздердики? Сиздердики эмеспи? Так, булар чай ичкени кетип. Ээси жок экен. Так, муну текшерип атат. Канча экен булар? Кунажын экен, а? Сатылбайбы? Текшерип атат мына, сатылбайт дейт. Бул норвежкага дейм, а? Норвежка. Канча экен мына? 250 музоосу мененби? Музоосу менен 250 миң. Мына. Бирөө эле вакаста. Бирөө эле дейт. Бул канча сүтү бар эми? 18 литр сүтү бар. Аз сода болуп тур, мага да кулак салбады. О, кимдики? Ээси жок. Так, мына. Бул саан окшойт, а? Же боор. Сулууй го, сулууй. Норвежский. Порода норвежский дейт. Бул канчаны тууган экен? 2000. Экини тууган. 160 баасы. Баасы 160 миң сом. Азыр бооз эмес. Анысын билбейсиз. Канча сүтү бар азыр? 15 литр сүтү бар. Мына желиндерини көрдүңүздөр достор. Жеби таза. Базар канча берди ба? Базар 150 euro. 150. 160 болсо бересиз. Бирөө эле өзү да барбы? Ушул эле экен. Чала. Телефон номер калтырыңыз. 505 0505 17 4004. Достор чаласыздар мына. Мында болгон уйлар. Норвежский порода дейт. Ал жерде чоң үй турат да. Шеф, ассаламу алейкум. Канайсыз? Жакшысызбы? Канча сурайсыз? 190 миң сом. Канчаны тууган уй бул?
5'te tuğanı. Kança sütü var? 15 litre sütü var. 190 bin. Pazar kança verdi bu? 160 verdi. Ha? Çoğun yakın. 160 bin. 190 bin. Qaysı soda oladı ata? Ol bu. Kança sırayız bu? Ha. Sen 92 berdi vatan. Ha. Değil. 87 bergen berip atatda bular. El bergen özün kalağı menen bere albayt ekenden bala. El bergen berip sağ. Elden aksan zaman değil. Dadil Bage. Bölüңүздөр да ошондо. О, мощный элита экен, а? Канча экен байка? Жок. 160 миң. Онус, а? Булучу. 130. Булар эми канчаны тууган эле? Бул 4-тү тууган, бул 2-ни. Булар саан бооз кандай? 6 litr, 10 litr sütü var. 6 aylık boğaz ekenler. Ha bul çukunacın. Tuyulek ko deyim. 110. Boğaz mı? Ha bu tuğan mı? 5 litr sütü var ekenden sonra. 110. O 3 baş. Nomer kaltıras mı? O 708. Kaça? 895. 908. Isır çalasızlarına. 3 baş öyle. Biri kunacına. Jaş kunacına. Bak boğaz bu. Jakın okşaydı. 5 ay da. Ha? 5 ay. 5 ay. 5 ay. Kancan tuğan mı? Ekinçti. Tuğsa ekin tuğuydu ha? Kanca sıraysa? Üçüncüsünü tuğuydu. Kanca sıraysa? Ровно 100 bin. Onda oğlan oy. Ровно 100 bin. Tuğsa üçüncü tuğuydu. Kanca sıraysa? 140 da adam. 140. Kancan tuğan mı? Ekincisi içinde. Üçüncüsü okşaydı. İkincisi. İçinde ikincisi. O kapkara eken ne deyen para da? Alatı o ha? Kanca sütü var yani. Sütü. Ha boğaz bakın. Sütünü bilmeyiz deydi boğaz eken. Жақсы. Так şunday uylar. Bu targıl kança eken var eken? Sağım bazı. 110. Kança sütü var? 6-7. Boğaz emas. Boğaz. Hazır. Boğaz deydi. Tak bunisi-chi. Bul da boğaz. Bu kançani tuğan, kança sütü var mı? Sütten çıkkan. 6 aylık boğaz ekan. Tak, buna uyduyu tartıp koy deydi. Muzosu menen. Üçüncü tut, balası erkek. O üçüncüsü. Üçüncüsü. İkincisi, üçüncüsü bola. Balası Balası erkek. erkek, bir 10 litre sütü var. Aha. Bağısı 135 bin. Muzosu menen. Zosu ben. Muzosu menen. Bağısı 135 bin. Aytınız. 709, Aha. 94, 91, 91. 91 ha? Жақсы, нарқысы қанша? Narkısı 65 bin, at korumda. At көрім 65 bin дейтін. Onda olған бұл. Зыбашқа чайнап тұрады. Нарқы жақта екеуі кетті. Қанша екен бұл? 130 bin. Sağın boğaz. Boz, жаңылы қол салды. Жаңылы? 130 bin. O kimdeki eкен? Bizdeki var. 180. Muzosu bilen mi? Erkek, paroda. O bolası. Çoğun öyle özümen teң болып қалыпты. Bolası erkek. Paroda. Kança dediniz? 200. Ya birovdiki. Ben videom buzasızlar. Kança tartıp geldim ben artık. Bu kança bu? 130'a verir. 4-3 tut, ondan yukarı sütü var, bırak boğaz kısırını bilmeyin. Bilbeyse. Boğaz kısırını bilmeyin. Kançanın tuğan hem bu? 4-3 tut. 4. tuğut. Kança sütü var dediniz? Ondan yukarı. Ondan yukarı. Buna. Alato.
130 emas, 125 bize verir. 125'ke berji berem deydi. Olur. Bola turgan yer. Nomerni aytib ketingizmi? 709 709 50 50 57 75. 57 75. Dostlar çalasızlar buna. Tak, maldakta Allah oydu. O kunajını qarağınızlar. Küm bürkölü. Kunajın qancha ekan? 180. Boz emas. Yo'q, jelni tashlab qolib turgan. Boz o'xshaydi bu. Assalomu alaykum. Suylab olib turgan ko'rsangiz. Yolg'iz qilib bermang. Hammasi. Qancha ekan bu o'g'li? Sizlarga emasmi? Tak, buni nevisi yo'q. Tak, videoni oyoqlaymiz. Sizlar like bosingizlar, onu bir tortib qo'ying. O, qancha ekan aka sizniki? Kimniki bu? Tak, buni nevisi yo'q. Videoni oyoqlaymiz.